Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kita mencoba untuk membaca sebuah kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja' fil Fiqh Asy-Syafi'i. Ini kitab Al-Imta' yang ada di depan saya. Ini merupakan buku karangan guru saya sendiri, yaitu Syekh Hisham Al-Kamil Hamid. Beliau berasal dari Mesir. Buku ini mungkin bagi kawan-kawan yang kuliah di Mesir, ini mereka tahu bahwa buku ini biasanya kami mendapatkannya secara gratis dari beliau. Beliau sendiri yang memberikannya di majelis-majelis ta'lim, di majelis-majelis ilmu. Beliau sendiri yang membagikan tanpa memungut sepeser biaya pun dari kami. Semoga kitab yang kita baca ini bisa mengalir kepada beliau Syekh Hisham Al-Kamil Al-Hamid sebagai orang yang mensyarah daripada kitab Matni Abi Syuja'. Semoga juga kita mendapatkan manfaat dari kitab yang kita baca sekarang ini. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki isi, tentunya kita mencoba untuk membaca muqaddimah daripada kitab ini. Di antara muqaddimah yang ditulis oleh pengarang kitab, siapakah beliau, kemudian beliau lahir di mana, nanti kita akan dapatkan. Baik para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kawan-kawan yang memiliki kitab ini, boleh buka di halaman muqaddimah, sama-sama kita menggali ilmu. Di mana ada yang salah dari saya, tolong diperbaiki. Kalau itu benar, mari sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Muqaddimatul muallif. Ini pembukaan yang ditulis oleh muallif, penulis sendiri. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Ini saya baca matannya terlebih dahulu, isi yang sedikit, yang pendek, itu dinamakan dengan matan. Nanti setelah itu baru kita mencoba membaca daripada syarahan kitab ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Tuhan yang memiliki alam jagat raya ini. Jadi beliau memulai di dalam kitabnya ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Kemudian setelah itu, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin
dan salawat dan salam kepada baginda Nabiuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin, dan juga kepada keluarga Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, wa sahabatihi ajma'in, dan juga kepada para sahabat beliau sekalian. Qala al-qadhi Abu Syuja', beliau ini merupakan seorang hakim, ya, makanya dikatakan qadhi, ya. Abu Syuja' ini laqab beliau, ya. Ahmad bin al-Husain, nama beliau ialah Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Saya ulang sekali lagi, nama beliau ialah Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan apa? Pengarang kitab ini mengatakan, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam asy-Syafi'i. Sahabat-sahabatku meminta kepadaku untuk saya buatkan sedikit mukhtasar, sedikit ringkasan mengenai fikih madhhab Imam asy-Syafi'i. Wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar. Untuk saya buat ringkasannya itu sedetail-detail mungkin, seringkas-ringkas mungkin, sehingga wa nihayatul ijaz liyaqruba 'alal muta'allim, sehingga memudahkan bagi seorang penuntut ilmu darsuhu, yaitu mempelajarinya, wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan juga mempermudah bagi pemula dalam belajar ilmu fikih menghafal kitab ini. Wa an ukthira fihi minat taqsimat wa hasril khisal, dan juga mereka meminta untuk memperbanyak qismun-qism, qasam-qasam, pembagian-pembagian. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban lis-thawab. Kemudian aku menjawab pertanyaan kawan-kawan tersebut dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau mengiyakan insyaallah beliau akan membuat kitab yang diinginkan oleh kawan-kawan tersebut sehingga mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Maka tidak heran sampai sekarang ini karena keikhlasan beliau dalam menulis kitab ini, kita bisa merasakan betapa dahsyatnya keikhlasan yang timbul dari hati seorang penulis. Padahal kitabnya kalau kita buka matanya saja itu sangat kecil, tipis sekali. Ya, bukan seperti ini sudah syarahan, sudah dijelaskan kembali. Kitabnya itu kecil, kemudian dijelaskan kembali sehingga tebal, bahkan ada yang tebal lagi daripada ini lagi. Tapi karena keikhlasan beliau dalam menulis kitab, menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat ilmu beliau, Allah angkat derajat beliau sehingga ilmu yang ditulis oleh pengarang tersebut sampai kepada kita sekarang ini. Fa'ajabtuhu ila dzalik taliban lis-thawab raghiban ila Allah taala fit taufiq lis-shawab. Karena memang tujuan beliau mengarang kitab ini tidak lain dan tidak bukanlah ingin mencari uang, melainkan ingin mencari nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma yasha' qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mampu, wa bi'ibadihi latifun khabir, dan terhadap hamba-hambanya itu maha lembut. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan hati kita menerima ilmu yang sedang kita pelajari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca di dalam syarahannya, beliau mengatakan antara syarahan yang dikarang oleh Syekh Hisham Al-Kamil Hamid, beliau menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau mengatakan apa? Kullu amrin dhi balin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ini adalah hadis, ya. Jadi ketika pengarang kitab ini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya beliau ingin memulai kitab ini dengan mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuai dengan hadis, kullu amrin dhi balin, setiap perkara
yang tidak la yabda bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perkara perbuatannya itu akan terputus, artinya sia-sia dia melakukan hal tersebut. Sehingga dengan beliau membuat di dalam kitabnya bismillahirrahmanirrahim, beliau sudah menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah huwa ats-tsana' wa syukru 'ala Allah taala bil jamil 'ala jihati ta'zim. Ialah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik syukur, dengan sebagus-bagus pujian, 'ala jihati ta'zim, artinya yang lagi kita puji ialah bukan pujian-pujian biasa. Ketika kita memuji seseorang, berbeda seperti kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencipta alam, sebagai yang menciptakan alam, berbeda. Maka pujian yang kita puji ini ialah pujian yang sangat agung. Tiada orang yang kita puji melainkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai zat yang telah menciptakan manusia, ya. Sehingga makanya dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ialah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pemilik alam jagat raya ini. Al-alamin jama' daripada alam, wal alam huwa kullu ma siwallah, dan alam yang dinamakan alam ialah segala sesuatu selain daripada Allah, itu dinamakan dengan alam. Wa sallallahu as-salah hiya ad-du'a bi khairin. Apa itu wa salla? Kalimat salla merupakan ad-du'a bi khair, ya, yaitu doa kebaikan. Wa hiya minallahi ta'ala rahmatan wa minal malaikah istighfar, ya. Jadi apabila kita mendapatkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat, apa maksud salawat Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan rahmat kepada kita. Wa minal malaikah, di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwasanya malaikat juga bersalawat. Apa maksud salawat daripada malaikat? Yaitu malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang disalawatkan tersebut. Wa minan nas du'a, sedangkan salawat kita itu merupakan doa, ya. Kemudian ala sayyiduna, yaitu as-sayyiduna, yaitu sayyid artinya tuan, al-muta' fi qaumihi. Apa arti al-muta'? Ketika dikatakan sayyid, ialah seseorang yang ditaati di dalam kaumnya, itulah dinamakan dengan sayyid, ya. Sayyiduna Muhammad ma'khudun min hamada, nama Muhammad ma'khudh min hamada, berasal dari kata hamada. Sammahu jadduhu Abdul Muttalib hatta yakuna Muhammadan fil ardi. Kenapa kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib menamakan cucunya tersebut dengan nama Muhammad? Yaitu supaya nama ini dipuji di bumi, wa mahmudan fis sama, dan dipuji di langit. Wa summiya bi Muhammadin li kasrati khisali al-hamidah, dan dinamakan dengan Muhammad karena banyak pujian di dalamnya, ya. An-Nabi, ya. ala sayyidina Muhammadin Nabi, ya. An-Nabi ialah insan uhiya ilaihi bi syar'in ya'mal bihi wa illam yu'mar bi tablighihi, ya. Yang dinamakan seorang nabi ialah seorang manusia yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat-syariat tertentu, dia melakukan dengan syariat itu, wa illam yu'mar bi tablighihi, walaupun dia tidak menyampaikannya, itu dinamakan dengan nabi. Wa alihi hum banu Hashim wa banul Muttalib. Siapa keluarga nabi ini? Dinamakan dengan keluarga nabi ialah mereka dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, al-mu'minuna minhum. Jadi tidak semua dari Bani Hashim dan Bani Muttalib itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak.
ya. Tapi ada di antara mereka yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, yang wafat pada tahun 676. Hum kullum man amana bida'wati sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan dengan alihi di sini apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Siapa ali? Keluarga di sini. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, yang dinamakan dengan keluarga ialah mereka-mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berdakwah, yang mereka beriman terhadap dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga termasuk bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita merujuk kepada yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. At-tahirin wa sahabati was sahabah. Apa itu as-sahabi? As-sahabah, sahabat ialah kullun man amana bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam halu hayatihi. Jadi yang dinamakan dengan seorang sahabat ialah mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam keadaan hidup, wajtama'a bihi wa mata musliman, dan mereka berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup mereka beriman, ketika meninggal pun mereka juga dalam keadaan beriman. Maka ini dinamakan dengan sahabat, ya. Ada orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu disebut sahabat? Tidak, ya. Tidak disebut, tidak digolongkan dianya ke dalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia tidak sempat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah itu dinamakan sahabat? Tidak. Bisa jadi mereka adalah tabi'in. Apa itu tabi'in? Mereka yang sempat berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dinamakan dengan tabi'in. Begitu juga dengan tabi'in, mereka yang melihat tabi'in, tidak sempat berjumpa dengan sahabat, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya, ketika mereka meninggal juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan tabi'in. Faidah, adadus sahabah yazidu ala 120 alfan, ya. Berapa jumlah sahabat? Ada yang mengatakan jumlah sahabat itu lebih daripada 120.000. Ketika ditanya orang berapa jumlah sahabat, lebih dari 120.000 orang sahabat. Faidah, man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman summa irtadda summa 'ada ila al-Islam ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaysa sahabiyyan. Ya. Mereka yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka sempat murtad, yang awalnya mereka pernah masuk Islam, kemudian mereka murtad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masuk mereka ke dalam Islam kembali. Apakah mereka dinamakan dengan sahabat? Tidak. Mereka tidak digolongkan bagian daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah lagi, man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi falaysa sahabiyan. Yang seperti kita katakan tadi, barang siapa yang melihat Nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat dalam mimpi seseorang. Apakah mereka dikatakan sahabat? Tidak. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam keadaan nyata di depan seseorang. Apakah itu dinamakan sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal? Tidak. Ya.
Maka sahabat ialah mereka yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dinamakan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma'in, wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Ajma'in ini ialah bentuk taukid, ya. Sa'alani talaba minni ba'd at-tullab, ya. Jadi sa'alani artinya meminta, ya. Ada di antara murid-murid, ya, itu meminta kepadaku. Wa ba'dul asdiqa as-sadiq may yafrah li farhi wa yahzan li huzni, ya. Wa 'abbara bil asdiqa tawaddu'an minhu, ya. Kenapa dikatakan asdiqa di dalam kalimat ini, padahal yang meminta adalah para murid-murid? Disebabkan as-sadiq. Apa itu as-sadiq? Sahabat yang dinamakan sahabat ialah mereka yang senang ketika melihat kita senang, yang sedih ketika melihat kita sedih. Itu dinamakan dengan asdiqa. Tapi kalau misalnya kita senang dia sedih, kita sedih dia senang, ini bukan asdiqa, ya. Ini bukan asdiqa, ini pemangsa. Ini sahabat pemangsa namanya. Di depan kita dia tertawa, tapi di belakang kita rasanya dia mau bunuh kita. Ini bukan dinamakan dengan asdiqa, ya. Tawaddu'an minhu. Kenapa dinamakan dengan asdiqa? Karena dinamakan dengan asdiqa sebagai bentuk tawadhu', ya, seorang penulis ini terhadap para murid-muridnya. Hafizahullahu ta'ala, karena di antara murid-murid penulis kitab ini bukan saja dari kalangan anak-anak kecil, ya, bisa jadi orang yang sudah tua. Ini termasuk juga bagian daripada tullab, sehingga tidak dinamakan sa'alani ba'dut tullab, melainkan untuk menghormati orang lain. Sebagai bentuk tawadhu' beliau dalam menulis kitab, beliau gunakan kalimat asdiqa, sa'alani ba'dul asdiqa. Hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Adab azim minal musannif haitsu ta'addaba bi adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu da'a liman talaba minhu fi'lul khair wa ma yanfa'un nas. Allah, ya. Jadi beliau ketika mengatakan di antara para sahabat-sahabatku meminta kepadaku, beliau mendoakan, hafizahullahu ta'ala, beliau mendoakan orang-orang yang meminta kepada pengarang kitab ini untuk dibuatkan kitab, ya. Kenapa? Karena beliau ingin supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang yang ingin melakukan kebaikan tersebut. Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah beliau mengatakan, ya Allah, mereka telah meminta kepadaku untuk aku buatkan kebaikan, maka tolong jaga mereka ya Allah, sebagaimana niat mereka ingin kebaikan tersebut mengalir kepada mereka dan juga mengalir kepada orang lain. Ini merupakan salah satu adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang meminta kebaikan, kita mendoakan orang tersebut supaya Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya dalam keadaan kebaikan. Apa yang mereka minta? An a'mala mukhtasaran, untuk membuat sebuah ringkasan. Wahwa, apa itu mukhtasar? Apa itu ringkasan? Wahwa ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Lafadznya pendek tetapi maknanya itu lebar, panjang, ya. Makanya kitab ini kalau kita cari kitab Matan Zubat, kitab Matan Abi Syuja', ini kitabnya itu pendek, tipis, sangat tipis, ya. Tetapi kalau kita jabarkan makna daripada perkataan beliau, ini nggak cukup satu kitab, ada yang lebih tebal daripada ini lagi, ya. Saking maknanya itu terlalu daqiq, terlalu dalam, tetapi lafadznya pendek,
ya, makna yang dijabarkan daripada kitab tersebut, masya Allah, luas seluas-luasnya. Ya. Kemudian faedah awal mukhtasar fil fiqh asy-Syafi'i huwa mukhtasar al-Muzani. Nah, di dalam mazhab asy-Syafi'i, kitab yang pernah dibuat oleh para ulama yang paling ringkas kitabnya itu ialah Mukhtasar al-Muzani li Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani yang wafat pada tahun 264 Hijriyah. Ya, jadi bila kawan-kawan ingin mencari kitab ringkasan yang pertama sekali dibuat di dalam mazhab asy-Syafi'i, kawan-kawan bisa mencari kitab Mukhtasar al-Fiqh asy-Syafi'i, yaitu Mukhtasar al-Muzani. Ya, fil fiqhi. Apa itu fiqh? Al-fiqh lughatan huwa al-fahmu mutlaqan, yaitu pemahaman. Ketika di belakang dibilang fikih, fikih secara bahasa artinya pemahaman, paham. Ya. Sedangkan secara istilah syara', apa dinamakan fikih? Fikih ialah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu, fikih itu ialah sebuah ilmu yang di dalamnya itu mengandung hukum-hukum syariat. Ya, ketika dikatakan hukum-hukum syariat, itu harus ada dalam pikiran kita, harus ada dalam landasan keilmuan kita. Hukum syariat itu dalam mazhab Syafi'i ada 5, dalam mazhab Hanafi itu ada sekitar 7, ada penambahan lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hukum syariat ada 5. Apa itu? Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Jadi ilmu fikih yang kita pelajari ini ialah ilmu-ilmu yang membahas tentang 5 hukum tadi. Apa hukum salat? Wajib. Apa hukum puasa? Wajib. Apa hukum berzina? Haram. Apa hukum kita menghadap kiblat ketika dalam keadaan buang hajat? Haram. Jadi yang dibahas dalam fikih ialah ingin kita tahu hukum-hukumnya. Karena sudah ada orang yang menggali hukum. Yang menggali hukum itu tugas usul fiqh, ulama-ulama usul yang membahasnya. Sedangkan di dalam kitab fikih kita cuma mengambil hukum yang sudah ada. Kita tidak perlu kembali menggali kutiba alaikumusiyam. Apa maksud kataba? Ditetapkan kepada kalian itu puasa. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan di dalam ayat tersebut wajaba alaikumusiyam. Kita tidak perlu itu. Itu bagian daripada kitab usul fiqh. Itu pembahasannya ilmu-ilmu usul. Nah, sedangkan di dalam kitab fikih kita mengambil intisari yang telah nampak di depan kita. Kemudian ilmu fikih tadi ialah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, yaitu ilmu-ilmu yang di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, hukum-hukum syariat itu yang berkaitan dengan perbuatan kita, bukan berkaitan dengan akidah. Ya. Bukan berkaitan dengan apa Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Apakah wajib bagi Allah itu ada, atau mustahil bagi Allah itu ada, ataupun jaiz bagi Allah itu ada. Bukan itu yang kita bahas sekarang, melainkan yang kita bahas sekarang ialah al-amaliyah, perbuatan kita. Perbuatan kita mencuri, apa hukumnya? Perbuatan kita salat, apa hukumnya? Perbuatan kita melihat aurat orang lain, apa hukumnya? Itu yang kita bahas di dalam fikih. Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Dari mana ilmu itu kita dapatkan? Al-muktasabu, ilmu tersebut kita dapatkan dari dalil-dalil yang terperinci, dari dalil-dalil Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kitab fikih ini dapat membawa kita kepada ibadah yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Ala madhhab al-Imam asy-Syafi'i. Jadi fikih yang dibahas, yang diminta oleh murid tadi ialah fikih dalam mazhab asy-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i seorang mujtahid yang meninggal, yang wafat 204 Hijriyah. Bagi kawan-kawan yang ingin berziarah ke makam Imam Syafi'i, itu bisa melakukan perjalanan ke Mesir.
ya, tepatnya di Sayyidah Aisyah. Kawan-kawan yang ingin berziarah ke makam Imam Syafi'i bisa pergi ke Mesir. InsyaAllah di sana kawan-kawan bisa melakukan ziarah, tepatnya langsung di makam Imam Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, ay ikhtisar lil lafzi la lil ma'lumah, hatta yatanasabu ma'a talibil ilmi. Jadi ringkasan yang diminta ini bukan ringkasan terhadap pengetahuan, melainkan ringkasan terhadap lafaz, ya. Lafaznya itu ketika dijelaskan sedikit tetapi mampu dijabarkan secara lebar. Liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu, supaya seorang penuntut ilmu ini mudah, mampu bagi dia untuk mempelajarinya. Ketika dia ingin mengulang, mudah bagi dia untuk mengulang ilmu tersebut. Mampu dia mengulang yang tadinya kitab setebal ini, mampu dia ulang dalam waktu sekitar 30 menit. Tapi kalau satu kitab ini semuanya dijelaskan, satu kitab fikih ini 1 minggu belum tentu habis ini, ya. Tetapi bagi seorang penuntut ilmu yang dia ingin mengulang ilmunya setiap hari secara cepat, itu bisa dibuat dalam bentuk kecil, ya, dalam bentuk ikhtisar, ringkasan. Wa yashulu 'alal mubtadi' hifdhuhu, dan mampu membuat mudah bagi para pemula dalam menghafalnya, ya. Wa an aktsura fihi min at-taqsimat, mereka juga meminta supaya syekh ini membuat banyak pembagian-pembagian, bab wudu, bab puasa, bab haji, dibuat taksimat, pembagian-pembagian fasal, ya. Fa ajabtuhu ila dzalik fa tadullu ala at-tartib wa at-ta'qib wal ma'na bi mujarradi an talaba minhu dzalika asra' bil ijabah. Jadi seolah-olah ketika beliau mengatakan fa ajabtuhu ila dzalik, pengarang kitab ini tidak perlu pikir panjang, beliau langsung mengiyakan, insyaallah saya akan buat. Kenapa? Karena beliau tahu mereka meminta kebaikan, maka akan beliau berikan kebaikan tersebut supaya mengalir kebaikan itu. Raghiban ilallah subhanahu wa ta'ala fit thawab fit taufiq, ya. Beliau hanya mengharapkan ialah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Was-shawab diddul khata', ya. Sedangkan sawab, apa itu sawab? Sawab ialah benar, ya. Lawannya ialah khata', kesalahan, ya. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.